menjaga yaitu batasan-batasan syariat sehingga hawa nafsu kita itu terkendali, tidak diikuti oleh hawa nafsu. Kemudian intisarinya lagi adalah kita harus berkumpul, bukan hanya berkumpul tapi mendengar, bukan hanya mendengar tapi kita melakukan sehingga mendapatkan manfaat dari majelis ini, majelis yang mulia, majelis haul Syekh Qahtani dan haul dari Abuya Ismail. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semuanya, amin rabbal alamin, dan tidak hanya mendengarkan, tidak hanya hadir, akan tetapi melakukan, fayattabi'una ahsanah, mendengarkan kemudian melakukan hal-hal yang baiknya. الآن نعطي إجازة كاملة في كتاب الكتب، الإجازة إن شاء الله. إجازة في كتاب لؤلؤ مرجاني مناقب سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني. Beliau sekarang ingin memberikan ijazah kepada khusus kepada beliau Abah Anwar Fasi, ijazah kita Lu'lu' Marjani. هذه عموم خصوص له إجازة أخرى. Ijazah khusus kepada para hadirin hadir di sini, memberikan ijazah kitab Lu'lu' Marjani dalam Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. وإجازة في الورد والصلوات القادرية في طريق الكسنزانية. Kemudian ijazah khusus juga ijazah umum dalam kitab dan aurat zikir tentang dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. ثم موجود كتب أخرى كيف تحفظ القرآن وشرح عقيدة العوام. Jadi beliau ingin mengijazahkan semua kitab-kitabnya, mengijazahkan zikir dari Syekh Abdul Qadir Jailani, dan beliau mempunyai kitab lain yaitu bagaimana cara menghafal Al-Qur'an Al-Karim dan syarah Aqidatul Awam dalam ilmu tauhid. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كتاب سلسلة التصوف. نعم هذا أول كتاب إن شاء الله، 10 كتاب إن شاء الله. الآن كتبنا الكتاب الأول إن شاء الله. هذا الكتاب مهم جدا لأهل الطريقة. Dan beliau juga punya kitab namanya Silsilatut Tasawuf dan insya Allah akan segera dicetak. نعم هذا مهم Oh, di لأهل pos الطريقة. sudah ada. Iya. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإني أجيزكم في هذه الكتب وخصوصا اللؤلؤ المرجاني في مناقب سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه من ملكهم من المسلمين بشرط العمل بهم بنية خالصة صالحة. قبلتم الإجازة؟ قبلتم الإجازة؟ سمع قبلت نكاحة يا قبلتم الإجازة؟ Bukan qabiltu nikahaha, qabiltu ijazah. Barang-barang nanti beliau nanya qabiltum ijazah, hadirin hadirat bilangnya qabiltul ijazah. Gimana? Ayo. Qabiltum al-ijazah? Alhamdulillah ala qabul. Thumma khusus. Thumma معناها bahasa Arab, thumma bahasa Indonesia lanjut. Ya. Nah tadi itu ijazah umum buat hadirin dan hadirat pada hadirin, dan sekarang ijazah khusus untuk Abah. تريد تعرف ما هي الإجازة؟ لكن بشرط تداوم على مجلس ذكر هنا. Tahu apa itu ijazah? Kata beliau, kalau mau tahu yang harus ada syaratnya, yaitu hadir majelis Abah terus katanya. Mau tahu apa artinya ijazah apa? Mau tahu apa enggak? Kalau mau tahu, kata beliau, syaratnya harus ikut majelis Abah terus katanya. Insyaallah awal ijazah للشيخ هي الورد اليومي والتوهيبات نجيز فيها. Ijazah ورد يومي طريقة قادرية عالية والتوهيبات. Jadi beliau ingin memberikan ijazah kepada Abah tentang wirid hari-hari dan tauhibat. Kitab tauhid. قبلت الإجازة يا سيدي؟ قبلت إجازة. الحمد لله. الإجازة الثانية تريد تعرفه؟ Yang akan datang mau lagi ijazah beliau, jadi beliau mau ngasih ijazah lagi. Mau tahu ijazah selanjutnya? الإجازة الثانية؟ لا لسه الآن هذه هي الإجازة. 1 2 كذا. Nah ini ijazah. هذه إجازة سلاما مصافحة بالسند متصل بإجازتنا الشيخ شعراني الطيب رحمه الله سيد الشيخ ياسين الفداني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
من صافحني صافح من صافحني دخل الجنة. Masya Allah. هذه مصافحة من شيخنا عن شيوخه إلى رسول الله، مصافحة من رسول الله. Jadi ini adalah ijazah musafahah, ijazah salaman. Jadi beliau mendapatkan salaman ini dari gurunya, gurunya ke gurunya sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam ilmu hadis disebut dengan ijazah musalsal, hadis musalsal, syarat musalsal. من صافحني Mansafahani, barang siapa Rasulullah yang صافح من صافحني barang siapa yang bersalaman padaku atau bersalaman pada orang yang bersalaman kepadaku دخل الجنة. akan masuk surga. Dan itu terus dan sampai ke beliau dan sekarang dijazahkan kepada Abah. هذه المصافحة إلى رسول الله. Dan ijazah ini langsung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. قبلتم الإجازة؟ قبلت إجازة. من يصافحه إن شاء الله ينوي بعد ذلك بنية مصافحة من الشيخ أنه يصافح رسول الله. من يصافح الشيخ بعد ذلك من مريد كأنه يصافح Nah رسول الله. sekarang karena beliau sudah bersambung ijazahnya, maka kalau ada dari kita yang bersalaman dengan dengan Abah, maka sama saja dengan bersalaman dengan Rasulullah. Karena ini ijazah bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. قبلت الإجازة؟ قبلت الإجازة. الحمد لله. تكبير. العمامة إن شاء الله. Nah sekarang adalah ijazah ilbas, pemakaian imamah sorban di kepala. Jadi semua itu harus ada ijazahnya supaya jelas. Kata Rasulullah SAW, Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini adalah ilmu, ini adalah agama, maka lihatlah kepada siapa kamu mengambil ilmu. Nah ini adalah ilmu. Jadi jelas, sanadnya jelas bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapatkan ijazah dari gurunya, gurunya mendapatkan dari gurunya, sampai kemana? Sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. صلى الله ربنا